Señor cuando menos lo esperaba. Y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé a Él, ten piedad de mi alma. Y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije, Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió, con mi sangre te he comprado. Y me postré y comencé a adorarle. Santo es el Cordero de Dios. Reconozco que me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Reconozco que Él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. No hay por qué temer en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, confiésate y apártate de tu pecado y hallarás misericordia del Señor arriba, porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Y entra a su presencia y humíllate para que tú sientas los ríos de agua viva. Y Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó. Reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Gloria y honra al Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí, de poder traer esta palabra. Jehová, te adoramos, Señor. Vamos esta noche a estar con el tema ¿estás preparado? Are you ready? Are you prepared? Y yo siento que es un tema que nosotros tenemos que discutir por la razón de que es algo que es una pregunta que es muy abierta, una pregunta que tú puedes contestarlo con muchas respuestas, estás preparado, porque you can refer to anything. Pero el estar preparado es algo que nosotros tenemos que tener en mente, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Él vendrá como a las 9 de la noche. Y yo, antes de continuar, quisiera hacer una oración y quisiera presentarme a mí y al hermano Andrew en oración. Y vamos a empezar. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, eterno Dios que estás en gloria, te damos la gloria, la honra y la gracia, Señor, por permitirnos, Jehová, permitir ante tu presencia, mi Jehová, reconociendo que nosotros somos nadie sin ti, Jehová. Solamente somos vasos, Señor, que has permitido, Jehová, que estemos en esta tarde, Jehová, para poder, Señor, traer esta palabra, Jehová, a este pueblo, Jehová. Te damos la gloria, la honra y la gracia, Jehová, presentándonos, Señor,
para decir, Señor, que nosotros somos base de tu presencia, Señor. Haz como quiera con nuestras vidas, Jehová. Mira la palabra que has puesto en nuestros corazones, mi Jehová. Que usted pueda hacer conforme a ti, mi Jehová. Que esta palabra pueda llegar al necesitado, al que esté cansado, Jehová, al que esté sin fuerza, mi Dios. Que esta palabra pueda, Señor, llegar al que necesita esa palabra para volver a tus pies, Jehová. Que toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Que se haga como usted quiera, Jehová. Y que nosotros, Señor, solamente estemos dispuestos para hacer su voluntad. Yo presento mi vida y presento la vida del hermano Andrew, Jehová, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la gracia y presentándote al pueblo que está, Señor, delante de vosotros. En nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor. Amén. Antes que comenzamos, quiero estar seguro que ustedes nos pueden escuchar. I just want to make sure that you guys can hear us. So if you can hear us, let us know. If we're not loud enough, I know sometimes it's hard to hear. Algunas veces es difícil de escucharnos. Si necesita, podemos usar el micrófono. We can use the microphone if you need us to. So por favor, déjanos saber. Are we good? Nobody. If you can't hear us, just let us know and we'll put the microphone on. Si no nos puede escuchar, déjanos saber y podemos prender el micrófono. A little bit more. Turn it on. Glory be to God. Is that better? Can you guys hear us better? Loud and clear to me. Loud and clear. That's good? Okay, amen. Gloria a Dios. Ok, pues, gracias, Señor. Pues yo, a ver, Señor, voy a empezar con Mateo capítulo 7. Y voy a darle lectura del verso 21 al 23. Voy a dar un par de segundos para que lo busquen. Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Okay. I'm going to read in English. And the word of the Lord is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, your workers of lawlessness. Yo lo tengo en español. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Thank you, Father. Bueno, yo quise traer este verso porque uno de los puntos, el primer punto que yo quisiera tocar es el ser conocido por Dios, be known by God. Y eso es algo que me ha impactado mucho a mi vida por la razón de que hay una manera de que uno puede ver esto. Uno puede decir, yo conozco de Dios, pero no es lo mismo, yo conozco a Dios. Porque nosotros podemos decir, yo estoy haciendo todo esto en el nombre de Jesús. But la cosa es, tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús, but do you know who truly Jesus is? Is Jesus truly the one in your life? A veces nosotros hacemos tantas cosas en el afán, queriendo agradar a Dios, pero lo estamos haciendo con la dedicación al Señor, lo estamos haciendo reconociendo que es para Dios, or are we doing it just knowing of God and not doing it because we know it is for God? And Santo, te adoramos, Dios. Y quise traer esto porque estamos en unos tiempos cruciales donde no sabemos cuándo Cristo va a venir. A veces estamos tan enfocados en el que qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer después. Bluetooth Me imagino disconnected. que hasta mucho estamos enfocados qué vamos a hacer después de la Bluetooth cuarentena. connected. Pero
Gloria a Dios. Pero nuestra pregunta no debería ser qué vamos a hacer después de la cuarentena, sino qué estamos haciendo ahora. Nos estamos preparando, nuestra vida está dando testimonio de Cristo. Porque la verdad es, no sabemos cuándo esto se va a acabar, no sabemos cuándo Cristo viene. Y algo que tenemos que asegurarnos es que Cristo nos conozca quiénes nosotros somos. Porque como nosotros podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 21-23, hubieron personas que dijeron, Señor, Señor, no hicimos nosotros cosas, no hicimos maravillas, no profetizamos en tu nombre, pero ellos apartados a hacer de maldad. Y algo que nosotros tenemos que enfocarnos es que nuestra vida esté dando testimonio de Dios, que nuestra vida esté correctamente delante de Dios, que cuando nosotros vayamos al cielo, cuando el Señor vaya a juzgar, Él pueda decir, hijo mío, hija mía, y Él reconozca quiénes nosotros no somos y no nos diga, apartados de mí porque nunca os conocí. Y esto sucede porque a veces nosotros no tenemos una relación con Dios como deberían. Yo siento como que algo bien importante es tener una relación con Dios. Y algo que yo podía entender mientras leía, Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos. Porque Él sabe que nosotros estamos en la carne y la carne es pecaminosa, la carne no está de acuerdo con las cosas de Dios. Pero algo sí Él nos pide que seamos santos. ¿Y qué es ser santo? Santo es separarnos de lo que no le agrada a Dios, de las cosas que sabemos que está contrario a la voluntad de Dios. Y eso es algo que, if you look at it, being separated for God, separating yourself for God, is something that is letting you be known as different. You know, and God likes that you're different because He doesn't want you to be like the world. Amen. Because the world can fill you with so many illusions, it can bring so many expectations, but God has an expectation for you, you know, to go to heaven. You know, He doesn't care how many bruises, how many scars you had through your life. He doesn't care the mistakes that you did, that you committed. What He cares is that you come with a repentant heart to Him. And when you actually recognize, you know, that you're a human and you start looking things differently and you start preparing yourself as God wants you to, that starts to separate yourself. You know, yo reconozco y entiendo, a veces es difícil. I mean, yo lo he vivido por mi propia vida, you know, experiencia propia. Y yo sé que el hermano también puede decir de eso. Aunque nosotros somos cristianos, we fail. And sometimes I get mad. I don't know about you. I get mad when I try to give God my best and I fail. And it's like, God knows we're going to fail. Always. God is not expecting us to be perfect. God is not expecting us to, like, just be flawless. No. He's expecting us to be thoughtful, but having Him as the first one. Recognizing that even though we may sin, even though we may fall, even though we may do things incorrectly, we come to Him asking for forgiveness. Because that's what makes us outstand, you know. God likes when you come with a heart full of repentance, you know. God likes to see that you're different than others, that you are devoting your life to God. And that is something that I feel that really comes into being known by God, you know, being different, you know, living as God expects you to, you know. And, you know, we shouldn't be thinking we have to be perfect. We just have to separate ourselves from this world in the sense that we should not practice the same thing as other people practice, you know. Like the Word of God says, que ahora somos nueva criatura en el Señor. Now we're different. Now we're new, and the things that we used to do, we don't do them now. But something that really fascinates me is that God doesn't leave us alone. Amen. Now we have God that's going to be our shelter, our refuge. Now God's going to help us through the midst of our situations, through the midst of the problems. We used to not feel empty. We used to come to all these things. We come to try to satisfy ourselves. But God, now that when we come to Him, He satisfies us. Amen. And the Word of God says that en este mundo tenemos muchas aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. And that speaks to me a lot, because that shows me que Dios está comprometido. God is actually, He does want you to succeed. So what I just want to say is that we gotta be aware of what's happening in our lives. You know, we gotta be ready in our spiritual life so that when things come against us, we can realize that God is gonna help us.
Amen. Dios le bendiga. God bless you guys. Yo voy a tratar de hacerlo en dos idiomas. I'm going to try to do it in English and Spanish. Así que brega conmigo, work with me. It's not easy. It's the first time I'm doing it like that. La primera vez que yo lo hago así. Pero voy a tratar. I'm going to try. Alan está hablando de si estamos preparados de tener esa relación con Dios. Alan's talking about if we're ready to have that relationship with God. Pero el Espíritu Santo de Dios como que me tocó de hablar sobre algo diferente un poquito. This Holy Spirit of God gave me something to talk about that might be a little bit different. Todavía estamos bajo el mismo tema. We're still under the same theme. ¿Está preparado? Are you prepared? Pero hay 3 puntos donde yo quiero enfocarme. There's 3 points that I want to focus on. El primer punto es en forma de ministerio. The first point is in form of ministry. La segunda en persecución, in persecution. Y la tercera en la venida del Señor Jesucristo. And the third one is on the return of Jesus Christ. Yo voy a enfocarme en Pablo. I'm going to focus on Paul. Y todos nosotros ya sabemos más o menos cómo Pablo empezó su ministerio. We already have an idea how Paul started his ministries. Pero quiero enfocar algo que él mismo está hablando en el libro de Gálatas. So I want to go to the book of Galatians and where Paul is speaking, right? Primer capítulo de Gálatas. So the first chapter in Galatians. Y si ustedes tienen su Biblia, manténlo abierto porque yo tengo varias citas bíblicas. So if you have your Bible, please leave it open because I have a lot of Bible verses. Pero Gálatas capítulo 1 del 11 a 20. So we're going to be in Galatians chapter 1 verse 11 to 20. I'll read it in both languages. Lo voy a leer en los dos idiomas. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 11 a 20. So verse 11 to 20 in the first book of Galatians. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. So I want to read it in English quickly. Verse 11 to 20. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my father. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him 15 days. But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother. Now the thing which I write unto you, behold, before God, I lie not. ¿Por qué yo quiero traer esto? Why do I want to bring this? Quiero enfocarme en el primer punto. I want to focus on the first point. ¿Cuál es ministerio? Which is ministries, right? ¿Estás preparado en forma de ministerio? Are you ready in form of ministry? ¿Por qué yo digo esto? Why do I say this? Porque sinceramente en mi espíritu, en my spirit, yo creo que el Señor está en el punto de levantar ministerio nuevo. I truly believe in my spirit that God is in the point of time where he wants to raise new ministries. Y cuando yo hablo de nuevo ministerio, when I say new ministries, yo no estoy hablando de nuevos pastores en el sentido que son solamente un ministerio más. So I'm not talking about it's just another ministry or another pastor or another evangelist.
Cuando yo hablo de algo nuevo, when I'm talking about something new, yo estoy hablando de la forma que nosotros traemos la palabra de Dios. I'm talking about the way in which we bring the word of God. And so, muchos ministerios hoy en día no son lo mismo. A lot of ministries nowadays is not the same. Muchos ministerios han salido del verdadero palabra. A lot of ministries have gone away from the true word. Y lo que predica la palabra de Dios and what the word of God preaches. Y enfocamos en religión. And we focus on religion. Y no enfocamos en la palabra, el evangelio correcto de Jesucristo. And we don't focus on the true gospel of God. We focus on religion and doctrine and things that are not essential to saving souls. Y enfocamos en cosas que no son esenciales en tratar de rescatar las almas y ganarlo para Cristo. Pero hoy en día yo creo sinceramente que el Señor va a tener que empezar a levantar ministerios. And I believe that God is going to start raising ministries que empiecen a predicar la verdad tal como está escrita. And God is going to use people to preach the way the word is written. La verdad de Jesucristo, the truth of Christ. No van a torcer la palabra. They're not going to change the word. No van a importar si la gente le votan de la iglesia. They're not going to worry about if people throw them out of church. Porque entienden que tienen una responsabilidad como cristianos de predicar la palabra como Cristo nos ha mandado a predicarlo. Because they understand that they need to preach the word the way Christ gave us to preach it. No podemos cambiar esta palabra. We can't change the word. Tenemos que predicarlo tal como es. We need to preach it the way it was written. Y Pablo era una persona que entendió eso. Paul was somebody who understood that. Pero hay algo lindo en lo que Pablo está diciendo en Gálatas. There's something awesome in what Paul is teaching in Galatians. Pablo aquí quiere que la gente entienda. Paul wants people to understand que no fue hombre que le enseñó. It wasn't man who taught him. Esto fue a través de la enseñanza de Jesucristo. This was Jesus Christ who revealed it to him. Si nosotros vamos en la palabra, ¿verdad? Es aquí en la palabra en Gálatas donde Pablo nos dice a nosotros que fue revelado a él a través de Jesucristo. En el versículo 12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. So we look at verse 12, it says, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Pablo está diciendo, yo no aprendí esta palabra a través de la boca de hombre. I didn't learn the word of God through man. If not, it was Jesus Christ who taught him. Fue el Señor Jesucristo que le enseñó. Y en los mismos versículos dice que fue separado por 3 años. He was separated for 3 years, aprendiendo la palabra de Dios, learning the word of God, siendo enseñado la palabra a través de Jesús, being taught the word through Jesus Christ. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Y esto es un punto que yo me quiero enfocarme. I want to focus on this point real quick, is that muchos ministerios hoy en día se están levantando, pero no tienen la guianza del Espíritu Santo de Dios. A lot of ministries are being raised up, but they don't have the guidance of the Holy Spirit. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Are you prepared? ¿Estás preparado a llevar la palabra de Dios a través de la enseñanza del Espíritu Santo? Are you ready to take the word through the teachings of the Holy Spirit of God? No lo que hombre te ha enseñado, not what man has taught you, sino lo que el Espíritu Santo de Dios te ha demostrado. If not what the Holy Spirit of God has revealed to you. Y tristemente, yo creo sinceramente que deberíamos tener mentores. We should have mentors. I truly believe that. Ahora, no todo el mundo tiene ese privilegio. Not the whole world has that privilege to have a mentor. Pero yo lo creo, ¿verdad? Porque Moisés fue el mentor a Josué. Si miramos, Elías fue mentor de Eliseo. Elijah was the mentor of Elisha. And Moses was the mentor of Joshua. The apostles were the mentor of Jesus, or Jesus Christ was the mentor of the apostles. Jesucristo fue el mentor de los apóstoles. Ahora, no todo el mundo tiene ese privilegio. Not the whole world has that privilege. Porque miramos aquí que Pablo no hablaba con una persona. Paul didn't talk to a person, sino fue revelado a través del Espíritu Santo y fue enseñado a través de Jesús. And he was taught through Jesus Christ, but obviously we know that Jesus Christ had already ascended into heaven. Ya el Señor ha llegado a los cielos. But it's necessary, I think, that instead of trying to rush into ministry,
en debe de tratar de correr rápidamente al ministerio, que tomamos nuestro tiempo, that we take our time y podemos aprender correctamente la palabra de Dios. We need to learn correctly the word of God antes que podemos salir y predicar la palabra. Before we can go out and teach the word of God. And so Paul learned from Jesus. He wasn't taught by any man, and he specifies that. He says in 18, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. So he's saying after 3 years, that's when I finally met Peter. I didn't meet Peter before that. Yo no conocía a Pedro antes de eso. So his teaching, he was trying to say that nobody taught me this word. Nadie me enseñó esta palabra. Si vamos en el libro de Juan, if we go to the book of John, capítulo 14, verse 14, versículo 26. John 14, 26. Y la palabra dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. And it says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Y podemos ver que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. The Holy Spirit is the best teacher that we can have. Y sinceramente yo creo que estamos en los tiempos, and I believe that we're in times cuando el Señor necesita levantar nuevas personas en forma de cómo van a traer la palabra, pero su maestro va a ser el Espíritu Santo. Right? So God is going to raise up ministries that are going to preach in these times, but the teacher is going to be the Holy Spirit of God, para que podamos predicar tal como está escrito, the way, so we can preach it the way that it has been written. Bueno, pues el segundo punto que yo quiero tocar, como el hermano me explicó, yo creo que el punto que va a hablar un poquito de los puntos que va a tocar, y el mío tiene que relacionarse con estar preparado durante un proceso o una tentación. Y yo quisiera ir en Juan capítulo 16, versículo 33. John chapter 16, verse 33. The word says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Y escuchando lo que decía el hermano Andrew, like, it really makes sense. O sea, tiene sentido, because the thing is, sadly, a lot of people want ministry. Muchas personas quieren ministerio. But something that sometimes we forget es que el ministerio te va a costar. Ministry is going to cost you. And something that really does come with this is, are you ready to take what ministry brings along? ¿Estás preparado para verdaderamente recibir lo que el ministerio trae? Like, each ministry is different, you know. A pastor is a different ministry, an evangelist is a different ministry, but they all come together to help each other. And right here, what was really getting to my heart this morning is that we have to understand we all go through our processes. We all go through our temptations, you know, in our daily basis. We live different situations, you know. Some days are good, some days are a little harder. Certain days, you know, they're all different. They all have their own things. And the thing is, we have to be prepared for that. We have to be prepared because we don't know when the enemy is going to try to attack, you know. And we have to, you know, to analyze these things. We cannot just go and pretend that being a Christian is just going to be simple, you know. And I was just thinking about it this morning because it's like, wow, like temptation can come at any time.
sin can come at any time. It doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're a Christian. Doesn't matter if you're a pastor. Doesn't mean if you're a CEO. Doesn't matter who you are. But there's gonna come things in your life that are gonna try to block you from the purpose that God wants you to. Well, ejercer. Sorry, I'm trying to do like bilingual too, so it's a little hard for me too. Pero what really, the reason why I read this verse, because es algo que yo ya había explicado anteriormente, era que Jesus overcame. Jesus already, he already conquered death. He already rise from the dead. So in other words, why should we worry? Why should we understand that there's going to be tribulations, there's going to be temptations, there's going to be things, and this is why we got to be ready. This is why we got to be prepared. For the moment that it comes to attack us, we can be ready. Because you know what's the sad thing? See ministries being destroyed because of sin. Amen. Ministries that are being divided because of sin, because of temptations. You know, when you're not ready, when you focus too much on the word, but you don't focus in being aware of how sin can get into your life. When you focus too much in your ministry, but like, I'm not saying like ministry spiritually, but being too busy on, oh, I gotta do this, I gotta do that in the ministry, but rather you not focusing more on your spiritual life, that becomes dangerous, because then temptation can come and can actually come to divide you. And that's when sad things happen. You know, like brother was saying, sadly there's ministries not being filled by the Holy Spirit, because it's when you actually let, you know, that little gap, that little thing to actually take you down. Which, what I want to encourage you is to actually be aware of what's going around your life spiritually, you know, being prepared, being ready, you know, being you know, like brother one day was preaching, and he said about having a plan of action, I think it was. And really, like, I'm still working with that, but like it's really useful tool, because then you have Bible verses that will help you remember the promises that God has given you, that will help you to come against these temptations or these rocks, boulders that are gonna try to make you slip. And the reason why I was starting with, you know, that you gotta be known by God, because you're gonna know who you are in the Lord. You know, you also gotta understand that there's gonna be things in your life they're gonna try to knock you down. There's gonna be a lot of things that are gonna try to actually make you feel that you cannot do it, that you're not worth it. Amen. But here we can see that God, we all know John 3:16 that says that because, you know, so that God loved the world that He gave His only begotten Son, so everyone that accepted Him, you know, would not perish. Thank you, brother. Mm-hmm. So I feel like we have to understand, you know, we're not alone. And Matthew chapter 28, verse 20 says this, and this is when when Jesus was resurrected and was gonna go to heaven. He said, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Amen. So this right here we can see that Jesus will not leave us. You know, when God assigns you a ministry, when God already puts you in something, it's because He's in control. You know, and something that I want, if brother allows me, I want to get a little bit that Paul, even though he had a powerful ministry for the glory of God, he was persecuted. How many times was he not put into jails? One time he was even stoned, almost to death. He was like that guy suffered so much. But one of the things that really I admire from Paul is that he did not give up. You know, maybe a lot of us, if somebody says something wrong about us, we just leave church. If somebody talks about us, we'll get offended and we're going to stop talking to our brothers and sisters. But here, Paul shows, you know, what Jesus, like he was saying, like, one of the things is, there was one of the churches, because Paul wrote to a lot of churches, one of the churches was questioning if actually Paul was an apostle, because the thing is, he was being apostle por el Espíritu, mediante de que él mismo tuvo un encuentro con Jesucristo. Al tener ese encuentro con Jesucristo, Jesus allowed him to have that knowledge, that separation with Him, so he can have ese apostolado. I don't know if you guys follow me, but what I'm trying to say is that they even questioned if Paul was actually an apostle.
And even though all these things, he kept on doing what Jesus called him to do. So what I just want to say, it's be ready that in your life, in your spiritual life, you're going to have struggles. In your spiritual life, there's going to be a lot of things that are going to try to knock us down. There's a lot of things that are going to try to block us from the purpose of God. But we just got to trust that with God's help, we can do it. We got to be ready that we're prepared, to be able to, with the word and with the spirit and with the Lord, contrarrestar todas estas cosas. Because this is serious, our ministries, when the enemy knows that there's a ministry that's going to rise up, the first thing he's going to try to do is block it. The first thing he's going to try to do is to not allow it to grow. So I'm gonna pass with brother because I just think I talk too much, but No, you're I good. just so I kind of wanted to recalcar a little bit of what he was talking about ministry and talk a little bit more. One of his points is gonna talk about persecution. Amen. Yeah, y eso es el segundo punto que quiero tocar. And that's the second point I want to touch on. Persecución. Persecution. ¿Por qué yo traigo persecución? Why do I bring persecution? Porque mucha gente no entiende que estamos en los principios de dolores. We're in the beginning of birth pains, so to speak. Y esto poco a poco se va a poner peor. And it's going to get worse. Y hay algo que mucha gente no están preparado y es por la persecución. And a lot of people are not ready or prepared for the persecution of the church. ¿Verdad? Pensamos que estamos ready, pero realmente no estamos. We think that we're ready or we're prepared for it, but really we're not. Y la persecución es algo que casi todo el mundo ha pasado en una forma u otra. And persecution is something that we've all passed through in one way or another. Pero de esta forma de persecución que quiero hablar es de la iglesia en total. But the persecution that I want to talk about is the church as a whole. Lo que estamos pasando ahora solamente es un preámbulo. What we're passing right now is just a preamble. It's just the beginning, el principio. Pero lo que va a venir más después va a ser más fuerte de lo que estamos pasando ahora. But what's going to come later is going to be even harder than what we're going through right now. Y el sufrimiento es algo que Pablo pasó. And Paul suffered. Él fue perseguido. He was persecuted. Vamos al libro de 2 de Corintios. Let's go to 2 Corinthians. En el capítulo 11, in chapter 11, versículo 23 a 28, 23 to 28. Hermano Allen habló un poquito de esto. Alan talked a little bit about this, pero yo quiero leerlo en la Biblia. I want to read it in the Bible, where the Bible states it. So, let's go to 2 Corinthians 11, 23 to 28. 2 de Corintios 11, 23 a 28. Y dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. I'm not going to read it in English because I know the time's kind of running out, but I'll paraphrase it in English. Paul here is just stating all the things that he went through. How many times was he shipwrecked? How many times was he stoned? How many times was he whipped? How many times did he worry about thieves or being robbed? There were so many things that Paul had to worry about in form of persecution. Pedro tenía que enfocarse en tantas cosas, en ser perseguido. Bendito Dios. Y lo que está pasando es que yo creo en un futuro también la iglesia va a ser probado. The church is also going to be tried. La iglesia también va a ser perseguida. The church is also going to be persecuted. Y no entendemos de vez en cuando porque Dios permite ciertas cosas. And sometimes we don't understand why God permits or allows certain things. Pero en la sovereignty of God, en su inteligencia,
El Señor sabe por qué Él permite ciertas cosas. God knows why He allows certain things. En un parte de la Biblia, cuando está hablando del fin de los tiempos, lo voy a buscar rápidamente. When it's talking about the end times, in the book of Luke chapter 21, and this is just a part of what we might go through. Y solamente es un parte de lo que es posible que tenemos que pasar. So Luke 21, 9 to 15, dice así: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarmáis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. So Christ here is saying that you're going to face persecution. Vas a tener que enfrentar la persecución. ¿Pero por qué? But why? Yo creo que hoy en día estamos viviendo en tiempos cuando no tenemos acceso a gente con alto rango. We don't have access to people of high power. No tenemos acceso al presidente. We don't have access to the president. No tenemos acceso a los gobernadores. We don't have access to the governors. No tenemos acceso a estas personas. We don't have access to these people. Pero en la sabiduría de Dios, Él lo va a permitir para que podamos tener acceso a esta persona. He's going to allow it so that we can have access to these people. Recuerda la historia de Pablo y Silas. Remember the story of Paul and Silas cuando fueron encarcelados, when they were put in jail. Ellos no hicieron nada mal. They didn't do anything wrong. Pero el propósito de Dios en la cárcel fue salvar the jailkeeper. I don't know how to say it in Spanish. Carcelero. El carcelero, el que le estaba viendo sobre ellos, who was watching over them. El propósito fue para salvarle ese alma. Dios permitió que ellos pasaron por la cárcel porque Dios quería rescatar una alma. God allowed them to go to jail because He wanted to save a soul that was in there. Y si Él no permitió que Pablo y Silas pasaron por la cárcel, nadie iba a llegar a esa alma. Nobody would have ever reached that soul if God didn't allow Paul and Silas to go to jail. Y yo creo que también a través de esto, hasta la misma historia de Pablo, even in the same story of Paul, Paul was confronted and he came face to face with Agrippa. Pablo se enfrentó a Agrippa, ¿verdad? Y Pablo fue permitido a pelear por su causa, and Paul was permitted to fight for his cause, y también predicar el evangelio de Dios, and also preach the gospel of God. Y cuando él predicó a Agrippa, Agrippa le dijo: en corto tiempo tú piensas que tú me puedes dar a mí la convicción de convertirme. He said, in such a short time you have to talk to me, you really think that you can convince me to become a Christian. Y Pablo dijo: yo espero que todo el mundo, aleluya, podía ser convencido de lo que yo creo. And he said, I wish the whole world can be convinced of what I believe. And so God allowed Paul to pass through certain persecutions. Dios permitió que Pablo pasara ciertas persecuciones para que él podía enfrentar gente de poder, people with power, gente de alto rango, people that that had a high calling or a high stature in society. Y cuando veamos en Hechos, capítulo 26, 28, and we go to the book of Acts, chapter 26, verse 28, when Paul is talking to Agrippa, cuando Pablo está hablando con Agrippa, dice así. Acts 20. No, that's not it. Okay. Perdón. Dice aquí. Entonces Agrippa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. He says, Paul, you almost persuaded me to become a Christian. Mira el poder del Espíritu Santo de Dios. Look at the power of the Holy Spirit. Why do I say this? Because in the moment where we ourselves might be called to become persecuted, we know
in the book of Mark, chapter 13, verse 11, en Marcos 13:11, dice que el Espíritu Santo va a dar a nosotros lo que tenemos que hablar. He's going to give us what we need to speak. Do not be afraid. No podemos tener ese temor. Porque en el momento, el Espíritu Santo nos va a dar la palabra para predicar a esta persona. The Holy Spirit is going to give us the words to preach to these people. Y podemos ver esto en la historia de Pablo. We can see this manifested in the story of Paul. Porque a través del Espíritu Santo, por poco, Agrippa se convierte. Agrippa was almost converted. Y yo creo, and I believe, that if Paul had more time, Agrippa would have converted. Si Pablo tuviera más tiempo para sentar y hablar con Agrippa, que Agrippa también iba a ser convertido. Bueno, pues el tercer, no tengo como un punto específico, pero sí quiero hablar algo y como que el hermano como que habló un poco en un sentido. Y lo voy a explicar porque el tema que yo voy a estar hablando es como de la circuncisión. Pero voy a usar este ejemplo, cómo hacía la circuncisión judía para poder explicarlo en lo espiritual. So what I'm going to try to do is I'm going to read Joshua chapter 5, verses 5 to 7. And I'm going to try to talk about circumcision, but I'm going to use how the Jewish did it, but in a spiritual way. So, the word says, though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born on the way in the wilderness, after they had come out of Egypt, had not been circumcised. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness, until all the nation, the men of war who came out of Egypt, perished, because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them that he would not let them see the land that the Lord had sworn to their fathers to give to us, a land flowing with milk and honey. So it was their children who he raised up in their place that Joshua circumcised, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. Y tal vez no voy a explicar tanto, pero voy a explicar la situación que ocurrió en Joshua capítulo 5. I'm not going to probably talk too much about it, but I want to explain what happened in Joshua chapter 5. Lo que pasó en Josué capítulo 5 es que Dios le dijo a Josué que circuncidara a los hijos de Israel. So God commanded Joshua to circumcise the son of Israel. Por la razón de que en esos tiempos, because in that time, ellos estaban en el desierto por 40 años. They were in the desert for 40 years. Y en ese tiempo hubieron pues niños que nacieron. There were kids that were born during those times in the wilderness. Y había personas que murieron. There were people that died. Algunos murieron por edad. Some people died because they were old. Pero hubieron personas que murieron por la guerra. The people that died because of war. Pero lo que aquí especifica es unas ciertas personas. This specifies a certain type of people. Y eran las personas de guerra, the men of war. And it said that the men of war, they died because they did not obey the voice of God. Y dice que ellos murieron porque no obedecieron la voz de Dios. Y algo que me llama la atención, something that very caught my attention, es como Dios trabaja. It's how God works. For the reason that if you focus yourself on how circumcision is done, si te enfocas como la circuncisión es hecha, lo cual no voy a explicar mucho, eso sucede cuando el varón nace. It's done when the boy is born. Y algo que me llamó la atención es que en este proceso, in this process, because they're in the wilderness for 40 years, Joshua, él lo tuvo que hacer la circuncisión. He had to do the circumcision during they were in the wilderness. Durante ellos estaban en el desierto. Thank you. And this caught my attention. Esto llamó mi atención because it showed a shift in situation. Enseñó cómo hubo un cambio en la situación.
Because the circumcision usually it's when they're just born. La circuncisión sucede cuando ellos acaban de nacer. But in this time, they had to wait. They had to go through a process. And then after the process, they were circumcised. Y lo que pasó aquí fue que después del proceso fue circuncidado. Y yo mirando qué significa ser circuncidado en la Biblia, after I looked what circumcision means in the Bible, es tener fe en Dios. Es to have faith in God. And this kind of falls to what I was explaining earlier. Y esto como que cae un poco en lo que yo estaba explicando anteriormente. And it's that they had to go through a process. Ellos tuvieron que ir por un proceso. And in that process they were circumcised. En ese proceso ellos fueron circuncidados. Y si tú lo ves en un nivel espiritual, if you see it in a spiritual sense, they had faith when they went through the process. Ellos tuvieron fe en medio de un proceso. Because if you see that the word circumcision is to have faith, tú ves que la palabra circuncisión es tener fe. What really got to me is that sometimes we're going to have to go through a process so that we can acquire faith. A veces vamos a tener que pasar por un proceso para alcanzar la fe. And what really got to me is that right now we're in quarantine. Ahora mismo estamos pasando por la cuarentena, que es un proceso que yo no pensé que yo iba a pasar. I didn't think I was going to go through a quarantine, through all this, all this chaos that's happening right now. But what really I understood, lo cual yo entendí, it's time to have faith. Es tiempo de tener fe. Why? Because these are times that right now we're going through all this process. But God, like brother was saying, God after the process, he starts lifting up things. Like he was talking about ministry. But now I just feel like it's our time to prepare ourselves. God has given us this opportunity that in the quarantine, we can be preparing ourselves so we can be ready to, after this quarantine, we can do as well. Amen. And it's something that que nosotros tenemos que estar pendientes. We have to be aware of. Tenemos que discernir las cosas en el espíritu. We have to discern things in the spirit. Porque las cosas espirituales son de Dios y las cosas que no son espirituales son de la carne. The things spiritual are from the Lord and the things are not, well, they're not. And we have to understand that we as Christians, nosotros como cristianos, we have to focus in that this process, God has given us an opportunity. En este proceso, Dios nos está dando una oportunidad de prepararnos. And it's something that, if I'm honest, I'm kind of like in there. Yo estoy como ahí. Because like I'm trying to, but me personally, and I'm saying this person, I gotta rely more on God. Yo tengo que depender más de Dios, yo personalmente. And it's something that this quarantine has taught me more of myself than what I thought I knew myself. Amen. Esta cuarentena me está ayudando a entender más quién yo soy de lo que yo pensaba que yo era. So this process, el proceso that sometimes God allows us to go through, el proceso que a veces Dios permite que nosotros pasemos, has a purpose, tiene un proceso. Maybe Andrew's purpose, tal vez el proceso que Andrew pasa, no va a ser el mismo que yo voy a pasar. Maybe it's not going to be the same one I'm going to go through. Because God works differently in each other. And I want to bring this because sometimes we don't understand this. Sometimes God has to allow us to go through the process so He can mold us. A veces Dios nos tiene que dejar pasar, que pasemos por un proceso para moldearnos. So He can do what He wants to do in our lives. So que Él pueda hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Por eso, tenemos que estar preparados a entender that we're going to have to go through a process. Vamos a tener que pasar por un proceso. Every Christian goes through a process in their own way. Todo cristiano pasa por un proceso de una manera diferente. Porque como dije, like I said, Dios trabaja diferente en las personas. God works differently in other people. Amen. Y yo voy a terminar con el último punto. I'm going to end with the last point. Ya hablamos en forma de ministerio. We already talked about ministries. Está listo para ser enseñado a través del Espíritu Santo el evangelio correcto. Are you ready to be taught through the Holy Spirit the true gospel? Número 2, ¿estás listo para ser perseguido? Are you ready to be persecuted? Are you ready to be brought in front of people of high ranks? ¿Estás listo de encontrarte cara a cara con gente de alto rango? And the last point I want to bring is, are you ready
for the coming of Christ. Está listo para cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Y esta parte es importante, and this part is important, porque ¿qué vale nosotros estar aquí en la tierra tanto tiempo predicando la palabra y perdemos nuestra alma? What does it matter if we're here on earth and we preach the word of God for how many years and we lose our soul? ¿Verdad? No tiene sentido. It doesn't have there's no understanding to that. Y tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga nuevamente, and we got to be prepared for when Christ comes again y busca a su iglesia and he comes to look for his church. Yo quiero leer en Mateo 24:44. Matthew 24:44. Y dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Therefore be ye also prepared, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Y hay mucha gente que ya hace tiempo que no están preparados. And it's been a while where a lot of people are not prepared. Porque dicen los años siguen pasando y todavía Cristo no ha llegado. And people say, it's been so many years and Christ still hasn't come. Pero lo mismo sucedió con Noé. But the same thing happened with Noah. Amen. Cuando todo el mundo pensaba que lo que Noé estaba diciendo era una mentira. When they thought that what Noah was saying was a lie. Hasta llegó el momento que empezó a llover. Until the moment came when it started to rain. Y después en ese momento todo el mundo quería entrarse en el arca. And in that moment everybody wanted to get on the ark, the boat. Y ya el tiempo se acabó. The time finished. Ya el chance se terminó. There was no more chances. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan que ahora que tenemos un chance, es el momento que nosotros tenemos que estar preparados. It's the moment where we got to be prepared. El Señor nos ha dado chance tras chance. God has given us so many chances. Y mucha gente sigue negando la palabra de Dios y que Cristo viene nuevamente. And people keep rejecting that Christ is coming again. Y tenemos que ser sabios en eso. And we need to be smart in that, right? Because there's a difference between being ready and being prepared. Hay una diferencia en ser listo y preparado. Y tiene que hacer con la cantidad de tiempo que tenemos para prepararnos. And it has to do with the amount of time that we have to get ready. So, si alguien está listo, if somebody's ready, es para decir que no ha tenido tanto tiempo para prepararse, pero pueden bregar con el asunto. So if somebody's ready, it means that I haven't had a lot of time, but if the situation comes, I'll manage. Pero ser preparado, but to be prepared, es para decir que hace tiempo ya que usted y yo tuvimos el tiempo de prepararnos, that we've had enough time to prepare ourselves, porque ya sabemos lo que va a venir, because we already know what's going to come. Y tenemos un sistema, we have a system, un plan de acción, or an action plan, para que podamos alcanzar algo, so that we can achieve something. Y en esta ocasión, and in this occasion, es la salvación, and it's our salvation. Porque año tras año, year after year, cuántos miles de años, how many thousands of years, la humanidad ha tenido la chance de prepararse. Humanity has had thousands of years to prepare itself for the coming of Christ, para la venida del Señor, y mucha gente todavía no están preparados. And a lot of people still aren't prepared for when Christ comes back. But if we go to the book of Luke, si vamos al libro de Lucas, capítulo 12, Luke chapter 12, verse 47, Lucas 12, 47, y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. And that servant, which knew his Lord's will, and prepared himself not, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Claramente la palabra está diciendo que nosotros somos los siervos de Dios. We're the servants of God. Pero tenemos que estar preparados. We need to be prepared. Porque si no estamos preparados, if we're not prepared, sabiendo que Cristo viene, knowing that Christ is coming back, vamos a recibir mucho azote. We're going to receive a lot of stripes. El castigo de Dios, right? The punishment of God. Y yo no sé de ustedes, I don't know about you guys, pero yo no quiero saber que yo estaba en la tierra por tantos años,
llegando a iglesia, predicando la palabra, para después perder mi alma. I don't want to know that I came to church for so many years, I preached the word of God, I taught the word of God, and I end up losing my soul. That's not what I want for myself. Eso no es lo que yo quiero para yo mismo. Y estoy seguro que hay mucha gente que no quieren perderse tampoco. And there's a lot of people that don't want to be lost either. Pero es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad de prepararnos ahora que tenemos el chance. It's our responsibility to prepare ourselves now that we have the chance. Y yo quiero terminar con este versículo. Y aquí voy a terminar. Yo no sé si alguien quiere añadir algo. Pero yo quiero terminar en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. So Romans chapter 13, verse 11. And I want to end with this. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. So it says in English, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Y este versículo es más verdadero que nunca. And this verse is truer than ever before. Porque mucha gente tiene la venida de Cristo por tardanza. A lot of people say, nah, I got time to wait. Christ isn't coming yet. Y no saben que la venida de Cristo es más cerca que nunca.